वेलकम टू डबल हैशटैग असाम इनफरमेशन बेटसी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सर रिजल्ट दी दिले सो इतना आपनलोकर नेक्स्ट प्रोसेस तो हम काउन्सिलिंग सो आपनलोकर काउन्सिलिंग तो केতিয়া हम कत हम और काउन्सिलिंगर समय आपनलोकर की डकुमेंट्स लागिब सम्पूर्ण एटो भिडिओत आपनलोके चाब पारिब सो आपनलोके भिडिओ सम्पूर्णকৈ चाइ थाकिब सो आपनलोकर काउन्सिलिंग तो हम पारे एटो माहर लास्ट उइकत নহলে डिसेम्बर माहर फार्स्ट उइकत हम पारे आपनलोकर काउन्सिलिंग तो और आपनलोकर काउन्सिलिंग तो GMCH सर ऑडिटोरियमत हम पारे सो यार पिছত आमी चाम आपनलोकर की डकुमेंट्स लागिब काउन्सिलिंगर সময়ত आपनलोके भिडिओ सम्पूर्णকৈ চাই থাকিব ইয়াতে आपनलोके চাব পাৰিছে এডুকেশনাল নোটিস এই নোটিসটো आपनलोकर 21/9/2022 ত आपनलोकर এপ্লিকেশন যেতিয়া স্টাर्ट হৈছিল তেতিয়া आपनलोकर এই নোটিসটো দিয়া হৈছিল ইয়াতে আমি চাম आपनलोकर की डकुमेंट्स লাগিব काउन्सिलिंगर সময়ত আমি এটোত চাম ইয়াতে आपनलोके চাব পাৰিছে এক নম্বৰত কি কৈছে পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ লাগিব आपनलोकर 2-3 কপি মান ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰত কৈছিল যে এডমিট কাৰ্ড অফ HSLC এক্সামিনেশন এজ প্ৰুফ হিচাপে आपनलोकर HSLC ৰ এডমিট কাৰ্ড आपनलोके দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি 3 নম্বৰত চাম মার্কশিট এন্ড পাস সার্টিফিকেট অফ HSLC অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন आपनलोकर मार्कशीट और पास सार्टिफिकेट तो লাগিব ইয়াতে কৈছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট ডকুমেন্টটো হৈছে आपनलोकर मार्कशीट एंड पास सार्टिफिकेट अफ बीपीटी कोर्सर आपनलोकर जेटो काउन्सिलिंग तो पिছত হ'ব आपनलोकर एग्जाम আছে सो यार पिছত 5 নম্বৰ কৈছে কাस्ट सार्टिफिकेट যদি কাৰোবাৰ OBC MOBC EWS कैटेगरी থাকে এটো দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ কৈছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট PRC লাগিবই आपनलोकर এটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় आपनलोकर एटू নহলে आपनलोकर काउन्सिलिंग तो নহব सो यार पिছত नेक्स्ट डकुमेंट হৈছে आपनलोकर सार्टिफिकेट अफ सपोर्ट अफ कोटा एप्लाइड माने आपनलोकर किबा जदि कोटा থাকে जेनेकुवा स्पोर्ट्स कोटा यार पिছত आपनलोकर লাগিব ই कपि चालान अफ आपनलोके जेटो चालान काटिছিল हेइटोर रिसिप्ट आपनलोकर লাগিব सो आपनलोकर एकिनि डकुमेंट आपनलोके रेडी কৰি ৰাখক আৰু যদি কাৰোবাৰ गैप सार्टिफिकेट থাকে सो आपनलोके जा कारोबार যদি गैप থাকে गैप सार्टिफिकेट तो ওলাই লব কোৰ্টৰ পৰা सो आपनलोके रेडी থাকক সকলো ডকুমেন্ট ওলাই কিনে सो आपनलोकर এখিনি আছিল জানাবলগিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিলে आपनलोके এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাউন্সিলিং যেতিয়া ডেট দিয়া হ'ব आपनलोকক জনাই দিয়া হ'ব सो आपनलोকক ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ सो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो।